ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ରାତି ପାହିଲେ ରାଜା ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଜାଣିନଥିଲେ ରାତି ପାହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସ 11 ଦିନ, ଶନିବାର, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 11:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:25। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:28। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ରାତ୍ରି 9:32 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ବାୟ କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:32 ପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁ ହାନି। ଆଜି ଷଷ୍ଠୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନିମ୍ବ, ତତ୍ସହିତ ତାଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ହରଣ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ। ତେବେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ହରଣ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଲେ ଦରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:58 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳବେଳା। ପୁଣି ଦିବା 4:23 ଅପରାହ୍ନ 5:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 9:12 ଦିବା 10:36 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁକାଳ। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:14 ଦିବା 3:50 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାରବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ରି 6:12 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ପୁଣି ରାତ୍ରି 3:21 ଶେଷ ରାତ୍ରି 6:24 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 10:37 ଦିବା 1:36 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:47 ରାତ୍ରି 1:22 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆରାମ ସହକାରେ କରିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବରଂ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ସହିତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରକୃତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ କି ବିଶେଷ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଯଦି ରଖିବେ
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସତ କଥା ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଅନେକ ଏହି କଥା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ବସି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେପାରରେ ଆପଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ। ଆଜି ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାଜ ଆଗରେ ଜଣେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଠ ପଢାପଢିରେ ସଫଳତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବା ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଫେରି ପାଇବାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସମାଧାନ ହବାର ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେତେକାଂଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କରିବେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି
निश्चित आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିବେଶ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ବଢିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ସ୍ଥିରତା ନ ରହିପାରେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଚନ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଢାପଢିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କମି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ କଥା ବା କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ବନେଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂଯମତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଖୁସିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ।
तेबे सिंह राशि व्यक्ति आपण जदि चाकरी संबंध में कार्य करुछंती निश्चित ध्यान पूर्वक कार्य करंतु केतेकांश रे आपणकर कार्य त्रुटि होबार चांस रहउछि तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिबा व्यक्ति टिके निजर जहाँकि कर्तव्य बा कार्य को कौनसी अस्थिरता बा जुक्तितर्क भितर पुरांतु नाही आवश्यक स्थले स्थिर रुहंतु जहाँ आपणकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र भल रहिबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे निज भितर भल संपर्क रखिबा पाई चेष्टा करंतु। परिवार वर्गଙ୍କ सहित केते मनांतर आसीबार चांस रहुची तेणु यह प्रति ध्यान देले आपणकर प्रेम संपर्क सहित परिवार संपर्क मध्य भल रहिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण आशा अनुजाई लाभ न पाई पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर मानसिक अस्थिरता अधिक देखा देबो तेणु यह प्रति ध्यान देले आपण संपूर्ण फिट रहिबे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 7 भाग्य रंग आपण जहाँ कि बैगण रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकर प्रत्येक कार्य सुरुखुरे हबो। आपण आशावादी अधिक रहिबे एवं सफलता मध्य पाइबे। निज लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँ कि आपणकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभजुग परिस्थिति बनौची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य आपण निश्चित निर्धारित समय अनुसार कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तत्सहित आज सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबो तांको द्वारा आपणक कार्य अनेक प्रकार सफलता एवं आगो को बढ़िवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती सेमानक पई उत्तम जुग रहुची। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जो माने जड़ित अछंती इंटरव्यू एग्जाम देबे सेमानक पई पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनौची। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में कार्य करुछंती निश्चित निजर कार्य कौशल प्रतिभा देखई जहाँ कि आपण समस्त आगरे जहाँ कि प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निजर जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो। निज भितर मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे जो माने नूतन प्रेम पाई किछि कथावार्ता करुछंती टिके आज दिनटी दूरता अवलंबन करिले सेमानक पई भल हेबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। कौनसी समस्या जदि पूर्वरु थिबो ताहा आज समाधान हेबार जुग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर आर्थिक दृष्टि देखिले आपणकर अर्थजनित कौनसी समस्या रहिबो नाही। पूर्वरु जदि अर्थजनित किछि समस्या थिबो ताहा आज निश्चित समाधान होबार चांस रहुची। तेबे व्यापार वाणिज्य जदि आपण करुछंती अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5 भाग्य रंग आपण जहाँ कि नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर मानसिक स्थिति भल रहिबो। निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबे किंतु रणनीति प्रस्तुत करी कार्य करिले प्रत्येक कार्य आपणकर सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। आज तुला राशि व्यक्ति निश्चित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई आपणकर भाग्य साथ देउछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे अनेक चाप सत्ते मध्य आपणकर कार्य आगको नै कार्य करिवे एवं समय अनुसार निश्चित निर्धारित समय अनुसार कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता देखा देबो। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करुछंती निश्चित कार्य कौशल अनेक मानकु दृष्टि आकर्षण करै पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति निश्चित आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो एवं मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुजोग रहुछि। आज
तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे आपणकर भाग्य जहाँकि शुभजुग परिस्थिति बनाऊची जहाँकि आपण सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज भल दिन होई पारे जहाँकि मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे जो तुला राशि व्यक्ति नूतन प्रेम पई किछि कथावार्ता करिवा पई आज शुभजुग परिस्थिति बनाऊची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित आज अनेक प्रकार लाभ पाइबे। तेबे पूर्वर जदि किछि अर्थजनित समस्या थिबो बा किछि आपणकर क्षति हेइथिबो ताहा आज पूरण होबार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर प्रत्येक कार्य आपणकर चाप सृष्टि होई पारे तेणु धैर्य सहकारे कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू बिछा राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। कौनसी भावात्मक कार्य ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणक पई भलो हेबो। आज प्रत्येक कार्य रे शांत रुहंतु। आवश्यक स्थले जदि कार्य रे जुक्ति तर्क कलह आड़क जाउछि आपण चुप रहिले आपणकर कार्य सफलता आड़क निश्चित बनै देबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आपण कार्य करिबा पूर्वरु योजना प्रस्तुत करी कार्य करले जदि त्रुटि रहिबो ताहा समाधान हेबो। चाकरी संबंध रे कार्य त्रुटि आसी पारे तेणु यहा पई आपण धैर्य सहकारे कार्य करिबाकू पड़िबो। कार्य करुथिबा बेले आपण उपरस्थ कर्मचारी कथा प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि नले परवर्ती स्टेप रे आपण तांको ठारू गाली सुनिबार आवश्यकता जुग बनौछि। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण निश्चित स्थिरता अवलंबन करंतु। जो माने पाठ पढ़ा पढ़ी व्यक्ति माने जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करी कार्य करंतु कारण आज पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला युक्त रहुछि तेणु यह प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित निजर प्रेम संपर्क धैर्य सहकारे भल पाइबा दियंतु अर्थात युक्ति तर्क कलह ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणकर प्रेम संपर्क भल रहिबो। आज जहा कि बिछा राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गंक सहित मधुर कथावार्ता करंतु जहा आपणकर परिवार संपर्क किछि समस्या आसीबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित अर्थजनित कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही किंबा धार उधार करंतु नाही किंबा धार काहाकू दियंतु नाही ताहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा अस्थिरता आड़कू अग्रगति करुछि। विशेष करी आपणकर जंघजनित समस्या जदि पूर्वरु थिबो आज अधिक समस्या बढ़ई दे पारे। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1। भाग्य रंग आपणकर सुनेली रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्तिंक विषय। धनुराशि व्यक्ति आज निजर कार्य गुडी को सहज करिबा पई लक्ष्य भ्रष्ट न होई एकाग्रता सहकारे धनुराशि व्यक्ति कार्य करंतु। देखिबे आपणकर कार्य सफलता आड़कू अग्रगति करिवो। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे किछि चाप सृष्टि होई पारे मानसिक अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। चाकरी संबंध रे कार्य जहा कि चाप सृष्टि हेबो जहा पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण गाली शुणी पारंती कारण आपणकर कार्य त्रुटि हबार अनेक चांस रहुछि कारण धनुराशि व्यक्ति आज घात चंद्र युक्त रहुछि तेणु यह प्रति सावधान रहिबार आवश्यकता रहुछि। तेबे आज धनुराशि व्यक्ति जदि किछि दूरयात्रा करूछंती ताहा सफलता हबा भारी कष्टकर तेणु दूरयात्रा आज नास्ति करंतु।
तत्सहित जदि गाड़ी परिचालना करुछंती तेबे सावधान सहकारे परिचालना करंतु। आज धनुराशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निज भितर मधुर संपर्क बजाई रहिबो। कौनसी गभीर कटु कथा कहंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। देखिबे आपनकर प्रेम संबंध भल रहिबो। तेबे आज नूतन प्रेम संपर्क ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज धनुराशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क स्थिरता रखिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आर्थिक कारोबार रे आपण रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। धार उधार ठारू दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भल हेबो। तेबे आज धनुराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा रे अस्थिरता आडकु अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। आवश्यक स्थले कौनसी खाद्य आपण खराब खाद्य खांतु नाही। विशेष करी निशा द्रव्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु धनुराशि व्यक्ति। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई पूर्ण सफलता जुग रहिछि। एतेकांशरे आपण निश्चित भाग्य आज परिवर्तन होई पारे। बोधे हुए आपण दिनटी अति सुखमय परिवेश रे रखिबार पूर्ण सुजोग रहिछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति निजर कार्यर दक्षता उन्नति करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। भल फलाफल आपणकर दैनंदिन कार्य देखा देबो। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक उत्साह सहकारे कार्य करिवे। आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण देई पारे। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निश्चित उत्साह एवं संपूर्ण सफलता मान सम्मान प्रतिष्ठा हबार पाइबार जुग बनाउछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्साहर दिन होई पारे। जहा कि इंटरव्यू एग्जाम थिले सेत्री अनेक प्रकार सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित आज आपणकर प्रेम एक नियारा प्रकार होई पारे। जहा कि मधुर वार्तालाप सहित प्रेम संबंधर गभीर संपर्क सृष्टि होई पारे। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति नूतन प्रेम क्षेत्र रे मध्य आज कथावार्ता करिवार पूर्ण शुभजुग बनाउछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज परिवार संबंध भल रहिबो। निज भितरे पूर्वरु थिबा किछि जहा कि मनांतर आज दूरीभूत हबार अनेक चांस रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपनकु अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति निजर कार्य दक्षता बल रे जहा कि व्यापार वाणिज्य शीर्ष स्थान रे पहुंची पारंती एवं अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज पूर्ण शुभजुग रहुछि मकर राशि व्यक्ति। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आरोग्य लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6। भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य जत्न सहकारे करंतु। नकारात्मक भावना ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। आपण कौनसी व्यतिव्यस्त होई कार्य करंतु नाही। विशेष करी प्रियजनक सहित कथावार्ता बेले सतर्कता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई आज निहाती जरूरी। कारण कटु कथा कही प्रियजनक ठारू आपण दूरता हेबे। निज भितर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे किछि त्रुटि होबार चांस रहुछि। तेणु यहा प्रति निश्चित चिंता आपण रहिबा दरकार। तत्सहित आज चाकरी संबंध रे कार्य करुथिले सतर्कता सहित कार्य करंतु। नहले उपरस्थ जहा कि कर्मचारी ठारू आपणक तांको राग रुषरे आपण पड़ी पारंती। जहा पई परवर्ती स्टेप रे आपणकर महंगा पड़िबो। निज भितरे संपर्क एवं त्रुटि होबो। अनेक गाली सुनी पारंती। कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जुलना पड़ुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माने निश्चित यहा प्रति सावधान रुहंतु। जहा कि आपण कौनसी जहा कि कार्य करुथिला बेले विशेष करी
त्रुटि जनित जेमिति न हेबो सेति प्रति सचेतन रुहंतु। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आज पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु, कारण आज पाठ पढ़ा पढ़ी रे आपण अवहेला करि पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित व्यापार वाणिज्य को भल प्रगति करबा पाई आपण किछि योजना प्रस्तुत करी व्यापार वाणिज्य करिले निश्चित सफलता पाइबे, नहले आपणकर आज क्षति होबार चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य विशेष करी मानसिक चिंता अधिक बढ़िबो। तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा सहित आपण खाद्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक सफलतार दिन होई पारे। आज उपयुक्त निष्पत्ति नबा पई भाग्य आपणकर पूर्ण सहयोग करूछि। अधिकांश कार्य आपणकर सफलता शीर्ष रे पहुंची पारंती मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे अनेक सफलता पाइबे। विशेष करी सहयोगी माने आपणको हाथ बढ़ाइबे सहाय्य करिवारो एवं मीन राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को अनेक प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुयोग रहिछि। आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी निश्चित आपणको भल वातावरण एवं प्रेरणादायक जहा कि उत्साहित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथले आपणकर उत्साह बढ़िबो, जहा कि आपण जने प्रतिष्ठावान धैर्यवान व्यक्ति रूपे परिचित होई पारंती। तेबे मीन राशि व्यक्ति जो माने शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिवो सेतिरे अनेक प्रकार सफलता पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क देखा देबो। तत्सहित आज उत्तम वार्तालाप करिबा पई पूर्ण सुयोग रहुछि। नूतन प्रेम कथावार्ता पई आज भाग्य आपणकर साथ देउछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर परिवार संपर्क भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो आज निश्चित निज भितरे समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार टंका संचय करिबा सहित आपणकर अर्थ कारोबार विशेष करी व्यापार वाणिज्य लाभ पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई भाग्य आज शुभयुग परिस्थिति बनौछि। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रहिछि 2। भाग्य रंग कमला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 50% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।